Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Matan Safinatun Najah bima'na al-Maluri. Faslun fi syuruti takbiratil ihram. Faslun tining panikah situng fasal fi syuruti takbiratil ihrami dalam anerangakina banyak-banyak syarat takbiratil ihram. Syurutu takbiratil ihrami 16. Tining banyak-banyak syarat takbiratul ihram 16 panika beda 15. 16 panika beda 15 beda 16 beda 16. Jadi makin ini kebekal ajelasaki tentang syarat-syarat ketika orang nikah takbiratul ihram. Di antara rukun salat ingki kadinto takbiratul ihram. Allahu akbar. Nah, ini kocak takbiratul ihram. Lah takbiratul ihram ni kepada syarat dah. Ada musannif syarat takbiratul ihram beda 16. Pertama, antaqa'a halatal qiyami fil fardhi. Antaqa'a panika kotu tomipah panapaya takbiratul ihram halatal qiyami itengka mencing. Halatal qiyami itengka mencing fil fardhi ning salat fardu. Fil fardhi ning salat fardu. Jadi syarat pertama takbiratul ihram nikah harus laksanaki waktu mancing. Jadi orang nikah sebelum takbiratul ihram usahaki kangkui mancing kade, baru pas takbir Allahu akbar. Jadi mun sumpama takbiratul ihram kala aju toju apa aja wajib Allahu akbar mana takbir pas mancing. Nah, tak sah takbiratul ihram mah. Karena syarat takbiratul ihram harus dilakukan waktu mancing. Halatal qiyami fil fardhi ning salat fardu. Dadi mun salat sunat oleh takbir dalam keberadaan juk tojo. Karena apa jeng sunat nih oleh juk tojo, maka takbiratul ihram oleh laksanaki dalam keberadaan juk tojo. Wa an takuna bil arabiyyati. Wa an takuna bil arabiyyah wa an takuna ban qutubadah. Nah, syarat nomor 2 nih kah. Wa antakuna ban kutubada panapa takbiratul ihram bil arabiyyati panika kalaban bahasa Arab. Jadi takbiratul ihram syaratnya harus ngangkui bahasa Arab. Allahu akbar. Jadi mengangkui bahasa Indonesia tak sah. Kui bahasa Madura tak sah. Allah Maha Besar. Tak sah. Ya, kecuali mun sumpamana deki tak bisa nikah masalah lain. Wa antakuna bilafzil jalalati. Wa antakuna ban kutubah depan apa takbiratul ihram bilafzil jalalati kalaban lafzul jalalah. Lafaz seagung ganito lafaz Allah. Ya tak bisa ngangkui lafaz selain lafzul jalalah. Walaupun pada hakikatnya ini kan nyaman Allah. Ingat kan Allah Subhanahu wa taala walillahil asmaul husna. Allah kedui asmaul husna. Ar-Rahman nika Allah. Ar-Rahman nika artinya Allah. Kan senika. Tak bisa takbir ngkui Ar-Rahman. Ar-Rahmanu akbar. Tak bisa. Harus menggunakan lafzul jalalah. Harus ngkui lafzul jalalah. Wa bilafzi akbar. Boleh syarat selanjutnya bilafzi akbar kalaban lafaz akbar. Tak bisa akbar nikah gent kalaban lafaz lain walaupun mirip pemaknana. Ingat a'zam. Allahu a'zam. Maha agung. Tak bisa. Allahu akram. Tak bisa. Usah ngangkui lafaz akbar. Tapi harus ngangkui lafaz jalalah arupaki Allah ben harus ngangkui lafaz akbar. Tak boleh kentai ben lafaz saya lain walaupun maknanya nikah mirip. Allahu a'la misalkan. Tak bisa. Harus ngangkui akbar. Wa tartibu bainal lafzaini. Wa tartibu ban boleh syarat takbiratul ihram selanjutnya
at-tartibu panika tertib. At-tartibu panika tertib bainal lafdhaini antara dua lafad. Bainal lafdhaini antara dua lafad. Harus tertib. Marena lafad Allah puru akbar. Muta'oleh akbar pas Allah. Akbar Allah tak bisa. Usah Allah kada baru akbar. Ini artian tertib. Sekadan pakadan. Artinya saya harus sebadia ada apa ada. Se budi ingki apa ke budi. Ini artian tertib. Wa alla yamudda hamzatal jalalati wa alla yamudda ban kotuta melancang bahasa orang hamzatal jalalati dak ka hamzanah lafat Allah. Hamzatal jalalati dak ka hamzanah lafat jalalah lafat Allah. Jadi syarat takbiratul ihram selanjutnya harus tak melancang hamzanah lafat Allah. Tak oleh sini Allahu akbar. Tak oleh. Ana pepolan nikah beni takbir nyaman nikah tanya. Allahu akbar kan asalnya Allahu akbar. Apakah Allah maha besar? Ipas atanya pesan. Jadi asalnya Allah nih artinya Allah. Berarti hamzah pertama hamzah istifham, hamzah pertanyaan. Beni pas menyatakan si Allah maha besar gini pas atanya. Apakah Allah maha besar? Asalnya ini kepasan artinya. Tak sah. Boleh syarat takbiratul ihram selanjutnya wa adamu maddi ba'i akbar. Wa adamu bantadaan maddi melancang ba'i akbar. Melancang ba'an lafat akbar. Ba'an lafat akbar tak boleh melancang. Artinya Allahu akbar. Jamak pesan kenika. Bani isim tafdil pesan kenika. Wa alla yushaddidal ba. Wa alla yushaddida ban kutu tak matasydid bahasa orang al ba dak kebaan. Ba'an lafat akbar. Mun matasydid ba'an lafat akbar otomatis usah paharkat kafanika. Allahu akbar. Sanika. Allahu akbar. Allahu akbar sini. Akbar. Tak sah nika. Tidak siap tasdid. Walla yazida wawan sakinan. Walla yazida ban kutu tak nambahi bahasa orang. Walla yazida ban kutu tak nambahi bahasa orang. Wawan dak kawau. Wawan dak kawau sakinan sesukun. Wawan dak kawau sakinan sesukun. Au mutaharikatan atau seharkat bainal kalimataini antara dua kalimat. Bainal kalimataini antara dua kalimat Allah ban akbar. Jadi syarat takbiratul ihram selanjutnya wa alla yazida wawan sakinah bainal kalimatain. Tak oleh nambahi wawu sukun antara dua kalimat. Tak oleh sini kah? Allahu akbar. Tak oleh. Mun wawu sukun berarti Allahu akbar. Tak oleh. Au mutaharrikatan bainal kalimatain atau harkat. Mungkin buru wawu sukun, mungkin wawu harkat. Tak oleh kia. Allahu akbar. Tak sah. Tak oleh. Allahu akbar. Tak oleh. Boleh wa alla yazida wawan qoblal jalalah. Wa alla yazida ban kutu tak nambahi bahasa reng wawan dak ke waw qoblal jalalati sebelum lafaz Allah. Ya tak oleh. Wa Allahu akbar. Pasti itu pakai gambar pesan wawu ni kan. Jadi wawu ni kan atau. Atau pakai kenapa? Wa alla yaqifah. Wa alla ban kutu tak yaqifah nengeneng bahasa orang. Wa alla yaqifah ban kutu tak nengeneng bahasa orang baina kalimatai at-takbir antara dua kalimat takbir. Baina kalimatai takbir antara dua kalimat takbir waqfatan kalaban ambu tawilatan seabid. Tawilatan seabid wala qasiratan berpunten sekecek. Wala qasiratan berpunten sekecek. Panda maksudnya. Jadi tak oleh orang ini kan neng antara lafaz Allah ben akbar. Tak oleh sini kah? Allah neng abid sini kah? Baru tinggal oleh 10 menit akbar. Tak oleh. tak oleh. Baik nih ke ambun nih ke abid atau ambu sekecek. Antena muncan orf, muncan kebiasaan, can atet nih ke sekecek. Nih tak oleh ya. Wa an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha
wa ayyusmi'ah ban kotu makeding pasara orang, wa ayyusmi'ah ban kotu makeding pasara orang sahuda ka abati bin orang jami'ah hurufiha da kasakapinnah huruf-huruf takbir. Tetih orang atakbir nikah syarat takbiratul ihram harus pakai ding ka aban tibi. Harus pakai ding da ka aban tibi. Allahu Akbar. Nah, ketika melafatkan takbir harus ekeding ben aban tibi sanika. Jadi mun sama abi kebi colon. Lesen abi kebi sumpah mana. Tak ekeding. Maka tak sah takbir. Usaha ulang boleh takbirnya. Tak sah takbirnya kenika. Jadi usaha pakai ding ka aban tibi. Allahu Akbar. Dan ini ekeding nikah. Takbir Allahu Akbar. Nah, ekeding kan? Ekeding. Wa yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha wa dukhulul waqti fil muaqqati wa dukhulul waqti ban boleh masuk waktu fil muaqqati dalam salat sandi waktu fil muaqqati dalam salat sandi waktu. Jadi takbiratul ihram nikah harus masuk waktu. Artinya tak oleh duhur kanton kanton kebelah kanton setengah menit keluh. Jadi waktu duhur masuk kurang 30 detik misalkan. Atau kurang 20 detik misalkan. Jadi pas takbir kada takbir Allahu Akbar. Le puru mara takbir pas masuk waktu. Nah, tak sah takbir lagi buru. Kenapa? Karena takbir lagi buru sebelum masukan waktu. Jadi harus masuk waktu. Ning salat sandi waktu. Jadi mun salat setan di waktu ingat salat sunat mutlak bebas. Bila boy bisa takbir. Sepenting benih ning waktu-waktu saya haramaki. Wa iqa'uha halal istiqbal. Wa iqa'uha ban tomibanah takbiratul ihram. Wa iqa'uha ban tomibanah takbiratul ihram halal istiqbal. Itengka madhep kiblat. Halal istiqbal itengka madhep kiblat. Boleh syarat takbiratul ihram. Ketika orang ini kata takbiratul ihram ini keadaan madhep kiblat. Tapi misalkan takbiratul ihram Allah Akbar aban adep dak ka selain kiblat, mongkor kiblat, puru mari Allahu Akbar pas ngadep kiblat. Asa karena takbir ki puru dilakukan dalam keadaan tak madhep kiblat. Wa alla yukhilla bi harfin min hurufiha. Wa alla yukhillah ban kututa aros ta ma'arosak bahasa orang bi harfin kalaban situng huruf min hurufiha dari banyak-banyak huruf takbiratul ihram. Jadi huruf-huruf sebe dening takbiratul ihram harus disebutkan kapi. Ya, Allahu Akbar. Jadi mun sumpama beuh hak lafaz jalalan tak sebut lagi misalkan. Beuh orang takbir senika. Allah Akbar. Jadi huna tak baca. Allah Akbar. Nah, ini keikhlal ikhlal bi harfin min hurufi takbiratul ihram. Boleh syarat takbiratul ihram wa ta'khiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imam wa ta'khiru ban akhirah ngakhirakinah takbirah makmum an takbiratil imami dari takbiratul imam dari takbir imam. Nah, ini kan berlaku nih salat berjemaah. Ketika bulan sampeyan nikah salat berjemaah dalam posisi teti makmum maka takbirah bulan sampeyan nikah harus setelah takbiratul ihramnya imam. Artinya namun atakbiran keluan ben imam maka tasa takbiratul ihram. Jadi usaha takbir boleh deki tinggal imam mare takbir sanika. Kan tasa. Thumma qala faslun. Faslun tining panika situng fasal fi syurutil Fatihah. Ini dalam banyak-banyak syarat Al-Fatihah. Selestari musannif nikah nyebutaki syarat-syarat takbiratul ihram, makin beliau bekal nyebutaki syarat-syarat maus Al-Fatihah karena Al-Fatihah ini kebagian dari rukun salat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab.
Faslun tining panikah setung fasol fi syurutil Fatihah, ini dalam banyak-banyak syarat maus Al-Fatihah. Syurutul Fatihati asyaratun, tining banyak-banyak syarat Al-Fatihah asyaratun panika beda 10. At-tartibu, pertama nikah tartib. Harus tartib. Artinya ketika gula ben sampean salat maus Al-Fatihah harus tartib Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ini kayaknya mana tartib? Tartib gua ayat pertama, ayat nomor 2, ayat nomor 3, ayat nomor 4 ila akhirih senika. Kita oleh pas ayat nomor petok bisa kada. Mari ketika ayat nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Maka salat Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini kita tartibnya mana? Bahasanya ini. Boleh wal muwalah, harus tulian. Artinya ketika mareh setung ayat langsung cantik ben ayat selain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kimon pesang kang kui ngalak nafas tak jadi masalah. Ini ke artian mualah. Jadi mun sumpamana maja setengah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Paham bu? Nong senika. Oleh 5 menit pas tersaki, maka tak sah. Usah maksudnya bani sholat tak sah, tapi Al-Fatihah tak sah. Jadi usah ulang boleh dia ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mura'atu hurufiha, boleh syarat Al-Fatihah mura'atu ajagah hurufiha, banyak-banyak huruf Al-Fatihah. Usah ajagah. Mun se hamzah, lafadkan hamzah. Mun tak kita. Jadi mun tak lafadkan to. Sirota. To nganggo ita. Sirotal ladzina an'amta 'alaihi. Ini kata memperhatikan huruf. Kita oleh di antara syarat Al-Fatihah harus memperhatikan huruf-huruf Al-Fatihah. Boleh wa mura'atu tasdidatiha, harus ajagah banyak-banyak tasdid Al-Fatihah. Engki saya tasdid, engki harus baca tasdid. Sebenarnya salah kadang ning melafadkan iyyaka karena bertasdid mungkin yakhfa ala ba'din nas. Sebagian orang mungkin tak terlalu memperhatikan masalah nikah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus beda tasdid yang muncul di situ. Boleh ning lafaz waladdallin. Beda tasdid ning lin. Nika tasdid. Waladdallin. Beda tasdid harus diperhatikan. Jadi salah mbah baca nika. Waladdallin. Berarti tasdid elang tong. Kan seni kah? Wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qad al-qiraah. Wa alla yaskuta ban kutu tak neng pasar orang saktatan kala ben neng tawilatan seabid wala qasiratan ban punten sepanda yaqsidu seasacah biha kala ban ya saktah qasirah qad al-qiraah, tidak ka maka bacaan. Jadi pertama harus ta'ambu saktatan tawilah. Ini daripada ban kibur kasah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ambus nih kah. Beda 5 menit. Mari 5 menit. Ihdinas siratal mustaqim. Tak sah. Karena saktah tauillah. Atau panda dengan tujuan yaksidu. Au qasiratan yaksidu biha qat al-qira'ah. Ambun sekejap. King cuma niat tah kangkui meke. Artinya tak lanjutan nih kah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham bu? Tak cuma ambu sekejap nih kah. Mutus bacaan. Tak sakit Al-Fatihah pesan. Jadi mun ambu sekejap tapi benih king tujuan meke bacaan tak jadi masalah. Kenapa? Ingat kayak ngalak nafas. Misalkan botoan saya tak bisa tahan. Misalkan. Wa qira'atu kulli ayatin. Ben macah saben-saben wa qira'atu kulli ayatiha ben maus sakapin banyak-banyak ayat Al-Fatihah. Jadi tak oleh ngalak separuh Al-Fatihah, harus baca kapi. Saya di antara wa minha ban panik setengah dari ayat Al-Fatihah al-basmalah atau tining basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini kebagian dari ayat Al-Fatihah. Terlepas dari ikhtilaf ulama sebenarnya yang kenikah. Karena dalam mazhab selain boleh satu buaki bismillahirrahmanirrahim nikah beni termasuk dari surah Al-Fatihah seperti mazhabnya Imam Abu Hanifah. Seperti juga mazhabnya Imam Malik. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i bismillah nikah termasuk ayat dari Al-Fatihah. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i harus baca bismillahirrahmanirrahim. Tidak oleh Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillah tak baca. Tak sakit Al-Fatihah ketiga. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Karena bismillah dalam mazhab Imam Syafi'i adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Wa adamul lahni al-mukhilli bil ma'na. Wa adamul lahni tadan salah al-mukhil saya bisa rosak bil makna kalaban makna. Jadi ini kepentingnya ajar macah Al-Fatihah, maca Al-Fatihah muntah uning. Jadi sampai deki melafatkan satu huruf pelafalannya salah sehingga dengan kesalahan tersebut bisa merubah arti. Ya. Siratal ladzina an'amtu. Baca an'amtu padahal an'amtah. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Ini kesalah. Ben salah. Ini ke benih salah seringan. Tapi salah saya arosak makna. Karena mau dibaca siratal ladzina an'amtu. Jalan orang-orang yang saya kasih nikmat. Padahal surat an'amtah. Ajunan ya Allah saya ngasih nikmat. Saya apa yang nikmat? Beni abtina kan sini kak. Ini jangan tu pas gula pasan saya apa yang nikmat. Wa antakuna ban kutuba depan apa Al-Fatihah halatal qiyam etengka mancing fil fardhi ning waktu salat fardu. Jadi Al-Fatihah harus maus dalam keberadaan mancing. Wa ayyusmi'a nafsahu al-qira'ah. Wa ayyusmi'a ban kutuba keding pasal orang nafsahu da ka abati bin orang al-qira'ah ada kebacaan. Jadi ketika mau Al-Fatihah nikah minimalnya harus pakai ding kah aban TV. Jangan pakai ding orang lain. Pakai ding kah aban TV pas nikah. Tu kok mun orang lain ngiding tu kok terganggu kehusuan kan senikah. Wa alla yatakhallala dzikrun wa alla yatakhallala ban kutu ta'alat nyelat hada kaya Al-Fatihah zikrun panapa zikir ajnabiyun selain. Jadi antara di sela-sela bacaan Al-Fatihah tidak boleh ada zikir lain yang tidak ada kaitannya dengan Al-Fatihah. Contoh misalkan ini kan mau Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Mari ar-Rahmanir-Rahim pas macam zikir lain. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pas lanjut lagi. Maliki yaumiddin. Tak sah Al-Fatihah. Diusah ulang boleh dari ada. Karena
takhallalahu dzikrun ajnabi. Tapi mun semua mana zikir nikah karena maslahat salat ki, misalkan perapaan mawas Al-Fatihah maliki yaumiddin. Nah, pas imam masih maca ayat misalkan kelupai, jadi kan sunnah muka ka imam kenika mengingatkan kalaban bacaan imamah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas imam menika perapaan maca surah Al-Ikhlas kul huwallahu ahad, tak bisa lanjut lagi kelupai, nah, maka bisa bantu ban makmum. Nah, ketika itu makmum perapaan maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bantu bacaan imam ki buru Allahus samad. Nah, silakan kul huwallahu ahad, tak bisa lanjut lagi imam bantu ban makmum Allahus samad. Pas nampak perkataan Allahus samad nih, kepelafalan Allahus samad itu bisa memutus antara bacaan Al-Fatihah tidak? Tidak, karena ada maslahahnya gitu, ada maslahahnya. Ini kisah maksud wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Kemudian nikah masalah saya cek kempenga faslun tining fanika situng fasol fi tasdidatil Fatihah ilmu banyak tasdid Al-Fatihah. Tasdidatul Fatihah tining banyak tasdidnya Al-Fatihah arba'a asyarah panikah bede 14. Karena ki buruh orang yang ketika mau Al-Fatihah harus memperhatikan tasdidnya surah Al-Fatihah. Bede bismillahirrahmanirrahim ikan tu bede tasdid bismillahi tining lafad bismillahi fauqal lam tasdid teh panikah iya tasah lam. Ngan ngerti kapi cek humpengan nikah. Ar-Rahman ting lafad Ar-Rahman fauqar ra ya tasarra. Ar-Rahim tining lafad Ar-Rahim tining tasdid Ar-Rahim fauqar ra'i panika ya tasarra. Alhamdulillah tining lafad alhamdulillah fauqal lamil jalalati panika ya tasah lam jalalah lam Allah lamma lafad Allah. Rabbil alamin tining tasdid lafad Rabbil alamin fauqal ba'i panika ya tasabba. Ar-Rahmani tining tasdid lafad Ar-Rahman fauqar ra panika tasahra. Ar-Rahim tining lafad Ar-Rahim fauqar ra panika tasarra. Maliki yaumiddin tining tasdid maliki yaumiddin fauqad dal panika tasaddal. Wa iyyaka na'budu bantining iyyaka na'budu tining tasdid iyyaka na'budu fauqal ya panika tasya. Wa iyyaka nasta'in bantining tasdid lafad iyyaka nasta'in fauqal ya panika tasya. Ihdinas siratal mustaqim tining tasdid ihdinas siratal mustaqim fauqas sad panika ya tasad. Siratal ladzina tining tasdid lafad siratal ladzina fauqal lam panika taslam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin tasdid lafad nika fauqad dadi wal lam panika bedah iya tasah ad wal lam. Kipon senikah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.